Good. Adi na lang. Adi na lang. Adi na lang. Grabe. Lupit. Grabe yung kamay natin. Ayun. Nagkagat ka na. Kamusta? Kung mas mura si Alden, saktan. Tubig-tubig. Alden. 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 Siderahan. Sablay. 1-0. Aso. Mukhang aso si Alden. Itsura pa lang. Wow. May 3 seconds sa loob. Ayos na. May 3 seconds sa loob. Wala po. Wala lang po yun. Ayos na rep. Kita ng buwan. Wala 3 seconds sa loob. Kita ng oh, dito. Kan tama. Aden. Pinasa na ko rep. Nandun din ikaw ah. Nakita ko lahat ah. Aden, sige, tiro. Gidin. Skate din. Reset. Siniraan ni Ryan. Pang! To sorry. Gawa sa bus yan, boss. Baka mo na. 1, 2. Kasama. 2-0 score. Wala. Joshua. Pinasa. Kay. Bam. Dos. Joshua Gonzalez. Nagdadala na bola. Uy, libre. Oh. 2-1. Score natin 2-1. 3 tayo sa foul. 3 tayo sa foul. 2-1 score. Joshua. Yan. All two. Kaway. Foul. Porto sa foul. 4-2. Ay, sorry. 5-2 pala to. Sorry. 5-2. All two score. Alin. 3-2. 3-2 score. 5-2 sa foul. Laki yun. Foul. 5-3 sa foul. 3-2 score. Adel. Siniraan niya naman. Bang! 4-2. 4-2 score. Galing ni Adel. Libag na kamay. Angas. Binawian. Adel ulit. Adel na naman. Bang! Masyadong kamay. Sipag. Uy, dinubos ni Adel. Sayang yun. Tinira na naman ni Adel. Wala pa rin. Foul. 5-4 sa foul. 4-2 score. Joshua. Gonzalez. All 5, not counted. All 5 sa foul. Gonzalez. Nagdadala ng bola. Tigas yan, pare. Matigas yan. Gawa sa tae yan. Tigas.
Aden, tumira na naman. Grabe. Score. 6-2. Tiga. Gawa sa tayo. Grabe si Aden. Gawa sa tayo. Angat. Gire, bagay. Hindi kaya pasage. Tiga talaga. Grabe. Tigas. Ako, nagpalit na mukha eh. 6-3. Kapagod talaga yan. Alin. Alin. Foul. Negative. Bola ng kalaban. Pensa. All back sa ball. 6-3 score. Galing. Score. Steal. Sige na, bigay nyo na, Aden. Aden, bigay nyo na. Sige na, bigay mo, bigay nyo. Depensa na lang. Depensa nyo na lang. 6-4 score, depensa nyo na lang. Galing. Foul. Galing. Seven four. 15 lang, 15. 1 to 15. 7-5, 1 to 15 lang. Di na naman. Grabe. Score, 8-5. Eight six score. Uy, double steal. Grabe kamay ni Aden. Pinagpala. 9-6. Uy, lipat! Gonzales. Dito si Aden. Penalty. Time out. Sige, magtapos na ito. Ang 7. Penalty na kalaban. Bola ng Banayan. Para sa 5.2 Alin. 2K viewers sa ating goal. Alin. Same ball lang. Same ball. Ang tawag na referee. Antayin natin ang tawag. Bola. Same ball. Alin. Tumira na naman. Nagigil ko naman. Good. Alin na naman. Grabe. Lupit. Grabe yung kamay natin. Ayun na. Nagkakarte na. Basta. Kung mas mura si Aden, saktan.
tubig-tubig. Sablay mo. Tapos ay sumablay. Pwede na natin. 9-6. Ay, 9-7. 0-7. Scan natin 10-7. Adin. Tumira na naman. Adin. Simpag. Kaya. Dandan lang. Yan, makagan yung pera ko. Adin. Tumira na naman si Adin. Bang! Grabe yun. 11. Grabe, 11-7. Grabe si Adin. Diba wala? Tigas oh. Ito, hindi makatras. Butata. Tigas lang. Grabe. Sige, piyasa lang atin. Kitang-kita ko yung buwan rin. Nice. Goy! 1-7 score, 1-7. Adin. Ese. Adin. First over, tumira na naman. Kala ko, kasap pa rin eh. Ayun o. Gonzales, tumira. Pang! Binawian ni Adin. Pang! Grabe, 2-8. Galing. Tigas o. Tigas. Foul. Penalty. Tigas o. Tinalalaban guys. 12-9 ang score. Ay, 12-8, sorry. Sorry, 12-8. Ang day pala score 12-8. 12-9. Galing. Grabe si Adin, nagwawala. Kapatid! Adin. Adin. Grabe, nag-iinit si Adin guys. Tumila na naman. Wala! Gabi, nababalo na. Uy, gabi na ba? Gonzales. Good! Good! Parang bakal. Angas. Turnover. Nice one. Sa atin. Hands up lang. Bola ng Banayan. 12-9 ang score. 12-9. Then, bakbak din. 12-9. Tandaan lang. Foul. Eagle kick. Legal pick na naman. Legal pick out na referee. Hindi kasama sa table. Bola na nakalaban. Ibang. 12 minutes score natin. 12-9. Foul. Penalty. Penalty na, penalty. Score 12-9. 12 minutes score natin. 12-9. 12-0. Dalawa lamang Banayan. Dalawa lamang. Kaway! Same ball. Same ball. Siyempre, Adin. Dadala ng bola. Adin. Lamang tayo, Adin. tatlo. Ayun, dalawa lang, 12-0. Galing ni Adin. Parang mamaw. Parang ligo-ligo. Foul. Penalty. 2-0 score, 2-0. 2-0, may scorer dito. Ayun, may scorer. Ayun. 12-10. Penalty na tayo, pressure ni Adin. Walang sinasabi si Adin.
3-0. Ano masabi sa kami natin game? Grabe. Hindi naligo ito, swerte. Hindi kasi naligo kaya siya. Hindi naligo, swerte. Sumayaw sa dance floor. Ang ganda kay Ryan na! Hoy! Hoy! Good! Gonzales. 2.0 number Dalawang 1. bola. Bang! Bang! Tigas. Bang! Grabe ko na. Foul. Penalty. Penalty na, penalty na. Penalty. 3-0 score natin na 3-0. Race to 15 lang to, race to 15. Parehas penalty na. Easy. Uy! Sumabay siya doon. Guys, din, bakbak din. Paklas na yan, din! Akin. Grabe si ate, ang babaga yung kamay. Grabe, ang babaga. Parang baka. Oh. Mga ganun po. Pulap din na. Grabe naman kamay yun. Ibay! Grabe si Adin. Last na, 4-0. Then, pwede pumaula. Tigas to. Foul. Foul na. Last na guys. 14-0 yung score natin. Grabe si Adin. Ibay. 14-0. Penalty na. Ibang klase ka, kumakain ka talaga ng tayo. Makain ka talaga ng tayo din, condition. Then, gogo mo. Ay, ay, panas talaga. Pasok na niluluwa pa. Grabe gawa talaga sa busi atin. Hello? Titira yan. Kamay. Titira yan. Kamay, Ryan, kamay. Oy. Ayun o, Tigas. Apir. Panalo. Sa tawa nila ba? Diig ang tama. Aray.